Bonjour mes amis, vous allez bien? Moi aussi je vais très bien. C'est Carole, votre prof de français. وأهلا وسهلا فيكم بفقرة جديدة باللغة الفرنسية, la langue française. خبروني, عم تحكوا français? Vous parlez français à la maison? Très bien. Vous faites des phrases? صرتوا تألفوا جمل؟ أنا أكيد إنه كل يلي عم بيحضر كل الفقرات صار هلأ كتير يعرف يحكي وعم يتذكر كتير كلمات. وأنا عم بختار لكم محاور دي thèmes تتعلق فيكم وبحياتكم اليومية. Le thème qu'on a lancé la fois dernière, يعني المحور يلي بلشناه بالمرة الماضية كان les moyens de transport، يعني وسائل النقل. ووحدة منهم شفناها هن les bateaux، يعني كل شيء بيمشي بالمي، ماريتيم. حكينا عن le bateau à voile ou le navire، وشفنا كتير كلمات de vocabulaire بنسميه en français للأكبر للأصدقائنا الكبار بنسميه champ lexical. champ lexical يعني هن مجموعة الكلمات بيسموه بالعربي الحقل المعجمي. لو شان لكسيكال هن مجموعة الكلمات يلي إلها علاقة بكلمة معينة أو بمطرح معين. نحن حكينا عن les moyens de transport de la mer وشفنا كتير كلمات إلها علاقة بالبحر منهم le bateau à voile. تركيزنا كان عن هالوسيلة النقل. هلأ اليوم حنركز على وسيلة تانية un autre moyen de transport. L'autre moyen de transport n'est pas maritime, il est terrestre. يعني هو أكيد على الأرض ما بيطير وما بيمشي بالماء. لا فواتور بكل بساطة. كتار أكيد من أصدقائنا الصبيان الصغار بيحبوا يلعبوا بالسيارات وبيحبوا يشوفوا أنواع السيارات وأي سيارة أسرع ومين بيسوق أحسن، وكتير بيحبوا كمان الأفلام يلي فيها السيارات. بس بأيامنا كمان نعرف إنه في نساء بيسوقوا كتير منيح وبيهمهم هيدا الموضوع. Je vous ai amené aussi le camion. Le camion هو أكبر من الفواتور. هلا أكيد هون كتير كبير لأنه هو لعبة. C'est un camion, c'est un jouet. بس تقلكن إنه كل شيء له دولاب وله موتور رح يمشي على الطريق نحن رح نحكي عنه اليوم. رح فوت أكيد بتفاصيل بتتعلق بالسيارات. رح نحكي عن الشخص اللي بيسوق شو بنسميه، وعن شرط السير، وعن قانون السير، كيف لازم نسوق. للكبار اللي فيكم واصدقائنا الصغار ينصحوا كمان الاشخاص اللي بينسوا مرات هيدي التفاصيل الصغيره. بوعدكم رح تكون فقره كتير حلوه، بس بالبدايه رح نتوقف مع بريك وبرجع لكم. Chaque matin de bonne heure, Paul le boulanger du village se met au travail. Il mélange les ingrédients en chantant. Il pétrit la pâte qu'il répartit en boules. Finalement, il les enfourne dans un grand four. Ah, quel délice! Chaque matin de bonne heure, Paul le boulanger du village se met au travail. Me voilà de retour, je suis au tableau. Vous avez préparé votre cahier. Prenez une nouvelle page s'il vous plaît. خدوا صفحة جديدة et écrivez au milieu notre thème. Le titre du thème, les moyens de transport. Très bien. Les moyens. برجع بذكركم moyen est un nom masculin. Moyen, il s'écrit avec Y. ما بحط I أبداً قبل ال Y. ولا مرة ممكن نشوف كلمة فيها Y وقبلها I. ولا مرة ممكن نشوف I قبل ال Y. ولا مرة. Donc les moyens de transport. Transport يعني النقل. C'est un nom. Le verbe, c'est transporter. Le nom, c'est le transport. Les moyens de transport. شفنا بالمرة الماضية les moyens de transport maritime يلي بيقطعوا البحر comme le bateau, le navire, etc. Aujourd'hui, on voit la voiture. بس قول أكيد أحكي عن السيارة. ممكن أعني كمان le camion. La voiture. C'est un moyen de transport terrestre. Terrestre يعني il marche sur la terre. Terrestre يعني على الأرض.
على البر بيقولوا بر. اوكي. لا voiture. La voiture, je conduis la voiture. Comment on appelle la personne qui conduit? Conduit يعني بتسوق. السائق on l'appelle un conducteur. مثل conduire un conducteur. Un conducteur. Le conducteur يعني السائق جاي من فعل conduire. conduire يعني سوق سيارتي أقود. القائد قائد السيارة كمان. Un conducteur. On peut l'appeler aussi un chauffeur. هول الكلمتين شو بنسميهم إذا بيعنوا نفس الشيء؟ إذا conducteur و chauffeur نفس الشيء يعني سائق السيارة. Des synonymes. Très bien. Des synonymes. synonymes هن الكلمات يلي بينلفظوا بطريقة مختلفة كلياً بس عندهم تقريباً نفس المعنى. Un conducteur, un chauffeur. بدي ألفت نظركم إذا سمعتوا شي مرة كلمة شوفاغ مزبوطة موجودة باللغة الفرنسية بس إلها معنى تاني. لو شوفاغ هو السائق يلي ما بيسوق منيح. يعني لما بدي أقول عن شخص إنه هو سائق مش شاطر شو يعني ما بيسوق منيح؟ أو بيسرع كتير بمطارع ما لازم نسرع، أو ما بيحترم قانون السير le code routier، أو il brûle les feux verts. brûler un feu vert يعني بيقطع الإشارة الخضراء. وهلأ كلهم هول يلي عم بقولهم رح اكتبهم. هيدا الشخص اللي ما بيسوق منيح واللي بيوقفوا دايما شرطة السير بنقول له جاندارم بنسميه شوفاغ. دونك بس تسمعوا شوفاغ هو سائق السيارة. أما إذا سمعتوا شوفاغ يعني هو سائق فاشل ما بيسوق منيح أبداً، لازم يرجع يعيد حساباته ليسوق أحسن. دونك لو شوفeur conduit sa voiture. ضروري نكتب conduit. رح نألف جملة أصغر جملة بالبداية. on va dire le conducteur أو le chauffeur مثل ما بدكم. conduit. conduit بدي اكتبها فرجيكم انه بالاخر تاخد تي. مين بيقدر يقول لي ليه ما حطيت لها اس؟ parce que c'est le conducteur qui conduit. On va essayer de remplacer. أنا وياكم رح نحط محل le conducteur. On remplace conducteur par un pronom. قولوا لي بدنا نحط je, tu, il أو elle. Le conducteur هو زلمة يعني il. très bien. il conduit. بس يكون عندي il أو elle. le verbe à la fin peut se terminer par un t حسب الفعل أكيد. بس هيدا الفعل حط له t. هلا رح ارجع اكتب je conduis. خلينا نخلص الجملة بس قبل. je conduis ma voiture. pardon, il conduit sa voiture. donc رح ارجع ظبطها. il conduit sa voiture يعني هو عم بيسوق سيارته إله. هلا أنا بدي أقول إنه أنا عم سوق. الأنا شو هو البرونون اللي بستعمله؟ je. très bien. تعالوا نكتب سوا je conduis. شو بدي أحط لها بالآخر؟ s. très bien. بعض الأفعال بتاخد أو s أو t. بكتب s لما بيكون عندي je أو tu. je conduis s. tu conduis s. il conduit t. بدي انتبه إنه هو الفاعل ذاته بس أنا عم صرفه en le conjuguant il change de terminaison يعني آخره بيتغير. je conduis ma voiture. هلأ بدي أكتب ma voiture. أقود سيارتي. ma voiture à moi. وما بتدل إنه هي سيارتي إلي. إذا قلت tu conduis كمان رح أحط لها s. ta voiture. très bien. tu conduis ta voiture. هلا نحن قلنا نحن على الطريق وعم نسوق. شو لازم نعمل en conduisant notre voiture؟ je respecte يعني أحترم le code routier. très bien. je respecte. كتير بستعملها هيدي respecter. أحترم. je respecte مثل لما je respecte le règlement de l'école. تتذكروا بالفقرة اللي حكيت فيها عن المدرسة وقوانينها؟ أنا بحترم قوانين. je respecte le code routier. code routier يعني هو قانون السير. قانون السير ممكن يخليني مين بيذكرني فيه؟ أنا بكون بعرفه بيعلموني إياه أكيد قبل ما أسوق بس كل الوقت في إشارات بالشارع بتذكرني إذا بقدر مثلا وقف هون أو ما بقدر وقف هون، إذا بقدر أفرق على اليمين ولا ما إلي حق، إذا فيني زمر أو ما فيني زمر. دونك هولي كلهم بيسمون كود روتيه. وأكتر شيء بس أقول كود روتيه بيخطر ببالكم إشارات. برافو. في عندي إشارة خضراء،
إشارة أورانج برتقالي وحمراء بنسميهم فو فير فو أورانج وفو روج. تعالوا نكتبهم سوا. فو فير فو أورانج et feu rouge. ضروري ذكركم فيهم وتذكروا فيهم أهلكم كمان. هلأ أنا أكيد من بعد هيدي الحلقة رح تصيروا على طول بالطريق تطلعوا فيهم وتركزوا عليهم. لو فو فير يعني أخضر بس يضوي. هو بنسميه فو بس هو منه نار، هو لمبة، هو ضوء. بس تضوي الإشارة الخضراء معناتها أنا هلأ فيني أمشي، وبس تضوي الإشارة الأورانج يعني لازم خفف وانتبه، لأنه هلأ بعد ثواني رح تضوي الإشارة الحمراء. أحمر يعني لازم وقف. بس يكون عندي ان شوفار، يعني شوفير يلي ما بيسوق منيح، عادة شو بيعمل؟ بيسرع وقت اللي بتضوي الأورانج وبيقطع الإشارة الحمراء. منقول له ان فرنسي il brûle le feu il brûle le feu rouge. il brûle ما أكيد ما ولعوا وحرقوا، brûle يعني قطعوا. On va écrire la phrase. Donc on va écrire le chauffard brûle. هي عادة brûle يعني حرق، بس هيدي بمعنى المجازي. il brûle يعني قطع. il brûle le feu rouge. ما له حق يقطع على الروج، من هيك سميناه il brûle le feu rouge. أي feu لازم ينطر؟ أي إشارة لازم ينطر الإشارة الخضراء ليقدر يقطع. brûle est un verbe. عادة بذكركم brûle بالمعنى الحقيقي يعني يولع. il brûle le feu rouge يعني هو il dépasse يعني قطع، شايفها حمراء وقطعها. فوالا. quand il brûle le feu rouge مين ممكن يكون موجود هونيك؟ le gendarme أو شرطة السير. شرطة السير موجود لينظم السير. d'accord il est là pour prendre soin que tout va bien dans la rue. بس مرات إذا شاف شوفار عم بيعمل غلط il l'arrête. je dis le gendarme arrête le chauffard. تعالوا نكتب هيدي الجملة هون. le gendarme arrête يعني بيوقف. بدي حط accent circonflexe sur le e. le chauffard. دايما عم نحكي عن الشوفار لأنه هو اللي بيعمل كتير أغلاط، من هيك سميناه chauffard. et on met un d à la fin. il arrête le chauffard. j'ai encadré le verbe. بيوقفه أو بده يطلب منه وراء، بده يحقق معه، ومرات بيعطيه ضبط. بتعرفوا شو بقولوا له ضبط؟ une amende. هون بدي اطلب منكم تنتبهوا كتير منيح على كلمة amende. كتبت amende مع en. je vais l'entourer. في ناس يمكن سامعينها شي مرة يلي بيعرفوا شوي لغة فرنسية بيقولوا amende. أنا بعرف إنه amende يعني اللوز. مزبوط، اللوزة بنقلها une amende بس بنكتبها مع en. شوفوا رح اكتب لكم اياها ورح ارسم لكم اياها حدا. une amende بتنكتب مع en. ضروري ترسموا حدا حبة اللوز. دونك une amende يعني اللوز يلي بناكله. اما une amende مع en هو الضبط. ضبط هي ورقة بيعطيه لو جاندارم للشوفار تجبره انه يدفع مصاري لانه خالف، لانه il n'a pas respecté le code routier. il ne respecte pas le code routier يعني لا يحترم قانون السير. داكور. فوالا. وفينالمون كمان في شغله لازم كتير ننتبه لها. من ضمن الاشياء اللي بنشوفهم من الكود روتيي يعني الصور او البانكارت اللي بنلاقيهم معلقين، بنلاقي مرات رسمه زمور مشخوط. شو يعني هون؟ يعني هون ما لازم نزمر. الزمور بالفرنسي بنقول له لو كلاكسون. كلمه غريبه شوي رح اكتبها هون. لو كلاكسون. شوفوا كيف تنكتب. كلا اكس او ان. غريبه ايه؟ لو كا قليل بنستعمله. الكلاكسون. لو كلاكسون ما تنسوا انه بنحط اكس. لو كلاكسون يعني الزمور. يلي منكم في يرسم هون زمور بهالطريقه ليتذكر انه هو الزمور. بس في منه كمان فعل. اذا انا عم زمر بقول جو كلاكسون. اذا انا اذا شفته لهيدي الصوره مشخوطه يعني ما لازم زمر. بيكون انا حد في اوبيتال، في مستشفى او في مدرسه، تما ازعوج حوالي. كلها كلمات كتير مفيدة. رح شوف إذا سجلتوها براسكم. جربوا إنه ما تطلعوا على دفتركم وتعوا معي. venez avec moi, on va voir les photos ici.
Tout d'abord, on va regarder la première photo. Je vois une voiture. معلش أصدقائنا الصغار أو الأخوة الكبار اللي عم بيعلمون بلشوا معهم بهيدي الكلمة une voiture لأنه كلمة سهلة بتعلمهم على الصون و لازم يحفظوا إنه بتنكتب OI une voiture سيارة une voiture. رح انزل معكم على الصورة اللي تحتها لأنه هلأ حكينا عنها الزمور le klaxon. عيدوه بعد مرة le klaxon شوفوا كيف نكتبه le هيدا ك le klaxon. يمكن شوي غريب باللفظ بس بعرف إذا عدتوه كتير وتسليتوا تعيدوه بالبيت حتعرفوا تقولوا le klaxon أو je klaxonne يعني أنا عم زمر. Maintenant, je vois le chauffeur. C'est le chauffeur ou bien le conducteur. شكله c'est un chauffeur, ce n'est pas un chauffard. لأنه مبين مبتسم يعني هيئته ما أخذ أبداً ضبط une amende. Donc je vais dire le chauffeur. ما بنسى إنه كلمة chauffeur تاخد double F. Le chauffeur مثل coiffeur. Le chauffeur. Et maintenant, qui est en colère? مين معصب هون؟ Monsieur le gendarme. ليه معصب؟ Il vient de voir un chauffard. أكيد هو معصب لأنه حداً ما احترم قانون السير. شوفار هو الشخص اللي ما بيسوق منيح، بيعمل أغلاط. Donc on va l'appeler le gendarme. On va écrire le gendarme. بدي ارجع أذكركم. En français le EN s'entend en. من هيك amende وamende بلفظهم نفس الشيء. amende EN يعني الضبط، أما AN يعني اللوز. وآخر شيء on voit les feux. Le feu vert, le feu orange, le feu rouge. هول ils font partie يعني هن من ضمن le code routier. أنا رح أكتب le code routier. code routier هو كل شيء بيساعدني لأحترم السير. قانون السير le code routier وهول بنقول لهم les feux. feu vert, feu orange et feu rouge. هلا أنا أكيد بنهاية فقرتنا وبس تخلص حلقتنا أكيد حتصيروا كتير تراقبوا على الطريق إذا حدا c'est un chauffeur أو un chauffard وصرتوا تعرفوا كتير كلمات إلها علاقة بالشارع وبالفواتور. إن شاء الله تكون عجبتكم فقرتنا لليوم. ما تنسوا تتواصلوا معي على الفيسبوك. بشوفكم أكيد بالحلقة اللي جاية. Au revoir. Le gendarme. Le chauffeur. Une voiture. Le feu rouge.